नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु आपणकर बड़ापांकर सान भाई गौरा दादा पुणी थे स्वागत करुँच छेचार शुण यूट्यूब चैनल आउ एक फ्रेश नुआ वीडियो। आज आम जाजपुर जिला धर्मशाला ब्लॉक कायमा पाड़ को भोजी करने आसीचु। आज आम भोजी करूँ अरुआ भात को चिकेन कराट कलिजा कषा। भोजी करने पूर्व चलते आम देखी आसवा से पहाड़र आमर जो गुंफा अच्छी से गुंफार आ शिलालिपि बाबद आस भाई ये पहाड़ भीतर कौन अच्छी गुंफा बाबद किसी कह ये ऊपर गोटे गुंफा रही ना हूँ हाथियाशुणी गुंफा। आठी आग कुंदन लेखा अच्छी बाउन थर सुना नहीं ये राधानगर बाड़ दे जाइए तेणु ये गवर्नमेंट रु जहाँ रिपोर्ट अच्छी एटारे किरोसिन थिला सुना भी रही गवर्नमेंट तरफ खोलाखोली होता सक्सेसफुल तो हो पारे कि रही बोली से कहते। ये गुंफार रहस्य कौन अच्छे? रहस्य तो ये गुंफा दिन ना दिन खनन करागले कि सुना उद्भावन हो पार बोली कहते जहाँ जानी। हाँ चल से गुंफा देखा भारी कष्ट हो उठा गुंफार तथापि बहुत लोग आसुँच गुंफा देखुं जाऊँ ये भी माने वर्षर थोड़ा यज्ञ हो हनुमान देखा हाँ पथ पथर मूर्ति खोलाई कि शिलालिपि भी लिखाई से शिलालिपि एपर्यंत किए भल भाव जानी पारना। आस भाई हाँ भल गुफा निकट पाखापाखि हो हाँ गुंफा पाखापाखि हो गली। तीन गात रही ये पानी सब मोटे सुखे ना तो जिते खरा हो कि वर्षा हो ये पानी सब रही आग काल ऋषि मैंने बस तपस्या करते ये पानी रही पूरा फुल शुकुना टोटाल भी पानी रही ये शुकुना आटा तो पोती हो जाए किए पोती दे पहाड़ पर जो यज्ञ हो यज्ञ जावाक पास है। देखिए तो दर्शक बंधु यही पहाड़र दृश्य एवं हाथियाशुणी गुंफा ता बाबद समस्त कि जान लो एवं चलतु जा आम पहाड़ तले भोजी करवा। आमर चुली जल्ला बर्तमान अरुआ पानी बसैबा आउ चंद्रमणि पानी आना बसैबा। अच्छा चल
ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ ଏ ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବି କ'ଣ ନା ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକେଇବା ଗୁରାକ ହଁ ଚାଉଳ ପକେଇବା ହଁ ତମେ ଦେଖିବ ଭାତ ହେଲା କି ସେ ଗଲା ଯିବ ଆଉ ଟିକେ ହବ ଆଉ ତାହେଲେ ଚୁଲି ଜାଳ ଚୁଲି ବି ଯାଉଛି ହଁ ଏଟା ଗୋଳେଇ ଦିଅ 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 ଗାଳି ଦିଅ ହଁ ଭଲ ଭଲସେ ଦିଅ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ଆଳୁ ପକେଇବା ଆଳୁଟା ଭାଜିବା ଆଳୁ ଏବେ କାଢ଼ିବା ଦୁଇଟା କରିଦେଇଛି ତମକୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଆମର ପିଆଜ ହେଇଗଲା ନେଇକି ରସୁଣ ପକେଇବା এটা কি রসুন ଛେଞ୍ଚା ରସୁଣ ଟିକେ ଅଦା ପକେଇଦେବା ଅଦା କ'ଣ ନାଲ ନାଲ ଦେଖା ହଉଛି ସେ ଲଙ୍କା ଗୋଟା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତ ରାଗ ଟିକେ ହଉନି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେୟାର ଜମା କରୁନାହାନ୍ତି ରାଗିକିଣି ଆମର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଇଲା ଚିକେନ ମସଲା ପଇଲା ଝାଲ ଲଙ୍କା ପଇଲା କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ପଇଲା ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ ହଁ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ ତାପରେ ରେଡି ତ ଫୁଲ ରେଡି ପଇଲା ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଏଇ ପଇଲା ଚନ୍ଦା ତୋ କଲିଜା ପକେଇଦେନୁ କାଟିକି ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ହବନି ଗୌରା କଲିଜାଟା 1 ନମ୍ବର କଲିଜାଟା ଦେଶୀ କଲିଜା ତାର ଭାଇ ହଁ ତମ କରାଟ କଲିଜା କଷା ରେଡି ହଁ କ'ଣ କହିଲୁ ମୋ କଲିଜା ମତେ ମାରିଛି କେତେବେଳେ ଆଇଲୁ ମତେ ହଉ ହଉ ନେଇକି ଆସ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ତମ କଲିଜାରେ ପକେଇଦବ ନେ ମୋର ହଉ ତୋ କଥା ବୁଝିବି ତୁ ପକେଇଲୁ ଆଗେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ହେଇଗଲା ଆଉ
ଭଲ ହେଇଛି ନା ବଢିଆ କଲିଜା କିନ୍ତୁ ଭଲ ସିଝିଯାଇଛି ଚନ୍ଦନା ରୋଷେଇ କରାଟି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଘରଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି। ବିରିମାନପୁର ରୋଷେଇଆ। ବନ୍ଧୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଏହିଭଳି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଛେଚା ରସୁଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।